Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Arabiyatul Nasyi'in tahapan yang kedua bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan 7. Materi kemarin tentang Ailatu Ahmadiyah, keluarganya Ahmad, itu materi kemarin. Nah, kita baca latihannya juga Ailatu Ahmadiyah. Malam ini tajuk baru, maudhu'un jadid, fil hadiqati, di taman atau di kebun. Ummu Ukasha mungkin boleh awalan. Ustaz. Kita baca kosakata. Fil hadiqati. Fil hadiq. Jar majrur susunan jar majrur ya. Ustaz, jar majrur. Jar fujar al-hadiqa ismun. Hadiqa ismun fil hadiqati. Ism Fi-nya ya Ustaz. hadiqah. Hadiqati. Hadiqah isim. Isim majrur. Isim majrur. Isim majrur. Majrur. Hadiqah kebun atau taman. Mufrad dia Jamaknya apa? Ustaz. Hadiqatun. Hadaiqo. Betul. Hadiqatun jamaknya hadaiqu. Hadaiq. Seperti haqibatun. Haqibatun. Haqaiqo. Haqa ibu. Haqaiqo. Haqaib pasnya kan? Haqibat. Haqaiqu. Haqaibu. Hadiqah. Hadaiqu. Hadaiqu. Kebun. Kemudian ada fi'il maudi. Wasola. Wawunya wawu asli bukan wawu ataf ya. Asli. Ustaz. Wasala artinya sampai, tiba, sampai tiba datang. Wasala. Kemudian Qabla qalilin. apa artinya qabla qalil? Qabla sebelum ya Ustaz. Betul. Zaraf dia. Zaraf apa qabla? Zaraf apa? Makan. Apa nih Ustaz? Atau waktu. Zaraf zaman. Zaraf zaman. Mansubun. Mansubun bil fathah. Wa huwa mudaf. Huwa mudaf. Qalilin mudafun ilaih. Qabla sebelum. Qalil sebentar. Artinya barusan saja. Barusan saja. Baru saja tadi. Qabla qalil. Baru saja. Berlalu. Kalau nanti ba'da qalil. Nanti. Ba'da qalil. Qalil. Sebentar lagi. Ba'da qalil sebentar lagi. Ba'da qalil sebentar lagi. Qabla qalil barusan. Baru saja. Baru saja. Satu lagi yang mudhari. Yasqi. Yasqi menyiram. Sedang menyiram. Menyiram. Yasqi menyiram. Ulang fi'il madhi. Wasola sampai atau tiba. Qabla qalilin baru saja atau sebentar lagi. Kalau sebentar lagi ba'da qalil.
ba'da. Oh, qabla qabla qalil, baru Baru saja. udah Oh, cukup. baru saja. Hmm. Oh, na'am, Ustaz. Qabla Na'am, qalil Ustaz. baru. Kalau ba'da qalil sebentar lagi. Bentar lagi. Ba'da. Oh, na'am, Ustaz. Kemudian mudhari Yasqi. artinya Yasqi yasqi. sedang menyiram, Ustaz. Betul. Yuk kita baca. Maudu'nya fil Fil hadiqati. fil hadiqah. Judul kita malam ini ya, Na'am, Ustaz. ada hiwar antara ayah serta ibu, suami istri. Al-abu, Al-abu mata wasolal auladu minal madrasati. Al-ummu artikan wasolal. Oh, bu, ya. Kapan kapan sampai auladu anak-anak kapan anak-anak sampai dari sekolah? betul. Al-um, Al-um wasolal auladu qabla qalilin. hmm. Anak-anak telah sampai baru saja. Bagus, baru saja. Al-abu, Al-abu ainahum al-ana, di boleh mana disambung, mereka sekarang? boleh disambung. Humul, Oh, aina humul an, aina humul ana, al-ummu humul hmm. ana fi hadiqatil manzili. Betul. Al-abu Di di mana? Al-abu di mana mereka sekarang? Hmm? Mereka sekarang di taman. Apa manzil itu? Aman, rumah. Taman rumah. Aman di Taman dalam rumah. rumah. Oh, nah, Ustaz. Mereka sekarang di taman rumah. Al-abu, Al-abu madza yaf madza ya'malu Hasan? Apa yang dilakukan Hasan? na'am. Al-ummu huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Dia sedang membaca kitab buku bahasa Arab. Bagus. Al-abu wa madza ya'malu Adil? Dan apa yang dilakukan Adil? Al-ummu huwa yasqi asjarol hadiqati. Hmm. Dia sedang menyiram asjarol, apa Ustaz? Asjar tuh. Besar, Oh, hijau, pohon ya Ustaz. pohon di kebun. Dia sedang menyiram pohon di kebun. Hmm. Al-um, Al-abu wa madza ta'malu Fatimatu? Al-ummu hiya taktubu risalatan ila kholatiha. Dia sedang apa yang dilakukan Fatimah? Apa yang dilakukan Fatimah? Jadi Al-ummu. artinya diartikan selesai pas satu percakapan. Oh, na'am Ustaz. Wan Ustaz. Wa madza ta'malul wa madza ta'malu Fatimatu? Apa yang dilakukan Fatimah? Dia taktubu risalatan ila kholatiha. Dia sedang menulis risalatan, apa Ustaz? Salah tuh dia. Tulis apa dia tuh Fatimah tuh? Risalah. Itu Risalah. ini risalah.
Sepucuk. Surat ya Ustaz. Sepucuk surat. Surat. Pucuk surat atau risalah. Dia Dia sedang sedang menulis sepucuk surat. untuk Ya kholatiha. Untuk kholatiha. khalatun. Khalah. Khola berarti bibi ya Ustaz. Bibi, betul. Bibinya. Dia sedang menulis surat untuk bibinya. Hmm. Al-abu qawli Ku lahum panjang. Ku quli lahum al-ghada'u jahizah. khabar marfu bidhammah. Ja Jahizu. nakira tanwin. Oh, al-ghada'u jahizun. Gitu. Ya kan? Nah, Ustaz. At-talibu jalisun. Ya kan Om? At-tajiru waqifun. Khabar. Ulangi. Quli. Quli lahum Hmm. al-ghada'u jahizun. Quli. Kalau mudzakarnya kul. Kul apa tuh? Qul berkata ya Ustaz. Fil amr tapi dia. Qul, oh, berkatalah, Katakanlah. Kul huwallahu ahad. katakanlah Kepada pada mereka al-ghada al-ghada'u makan siang jahiz. Sudah sudah sedi. siap, sudah sedia. Dia sudah siap. Bagus, Mufasya. Baca ulang dari atas. Fil hadiqati. Fil hadiqati di kebun. Nggak usah artikan. Oh, tidak usah diartikan. Nah, al-abu mata wasolal auladu minal madrasati al-ummu wasolal auladu qabla qalilin. Al-abu ainahumul ana al-ummu hum humul ana fi hadiqatil manzili. Al-abu madza ya'malu Hasan al-ummu huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Al-abu wa madza ya'malu Adil al-ummu huwa yasqi ashjarul hadiqati. Al-abu wa madza ta'malu Fatimatu al-ummu hiya tak hiya taktubu risalatan ila khalatiha. Al-abu quli lahum al-ghada'u jahizun. Nah, bisa Mufasya. Insyaallah Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Mufasya. Allah khair Ustaz. Kita perhatikan ada Ummu Aisyah Anwar. Naam, Ustaz. Kita berdua ya. Ana al-abu. Naam, Ustaz. Mata wasal al-auladu minal madrasati. Wasolal auladu qabla qalilin. Aina humul ana? Humul ana fi hadiqatil manzili. Madza ya'malu Hasanun? Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Wa madza ya'malu Adilun? Huwa yasqi ashjaral hadiqati. Wa madza ta'malu Fatimatu? Hiya taktubu risalatan ila khalatiha. Quli lahum al-ghada'u jahizun. Gantian Aisyah al-abu.
Mata wasalal auladu minal madrasati. وصل الأولاد قبل قليل. Aina humul ana. هم الآن في حديقة المنزل. Madza ya'malu Hasanun. هو يقرأ في كتاب اللغة العربية. Wa madza ya'malu Adilun. هو يسقي أشجار الحديقة. Wa madza ta'malu Fatimatu. هي تكتب رسالة إلى خالتها. Quli lahum al-ghada'u jahizun. Assalamualaikum Aisyah, boleh difahami? Soal Insyaallah Ustaz. Aisyah, man wasala minal madrasati. Wasalal auladu minal madrasati. Sekarang satu soal Aisyah. Afan Ustaz. Ummu Zainab mungkin Naam Ustaz. dengan Ummu Turimah berdua. Ustaz. Ummu Zainab al-Abu. Ustaz. Mata wasalal auladu minal madrasati. Wasalal auladu qabla qalilin. Aina humul ana. Humul ana fi hadiqatil manzili. Madza ya'malu Hasanun. Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Wa madza ya'malu Adilun. Huwa yasqi ashjaral Huwa yashki ashjaral hadiqati. Wa madza ta'malu Fatimata. Fa'il marfu' bi dhammah. Wa madza ta'malu Fatimatu. Hiya taktubu risalatan ila khalatiha. Quli lahum al-ghada'u jaizun. Jahizun. Jahizun. Apa tuh Ummu Zainab? Quli lahum. Artinya? Katakanlah kepada mereka, al-ghada'u jahizun, makan siang sudah siap. Bagus. Ummu Turimah al-an al-Abu. Mata wasalal auladu minal madrasati. Wasalal auladu qabla qalilin. Aina humul ana. Humul ana fi hadiqatil manzili. Madza ya'malu Hasanun. Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Wa madza ya'malu Adilun. Huwa yasqi ashjaral hadiqati. Nah, Wa madza ta'malu Fatimatu. Hiya taktubu risalatan ila khalatiha. Lahum al-ghada'u jahizun. bagus. Ummu Turimah, Ummu Zainab. Soal tsani. Mata wasala al-auladu ila al-baiti? Yasalal ilal baiti qabla qalilin. Naam, wasala al-auladu. Wasalal qabla qalilin. Naam, Ummu Turimah. Aina al-auladu al-an? Ana Aina? al-aulad. Gimana ya? Mana anak-anak sekarang? Jangan diartikan. Humul Al-aulad. an. Humul ana fi hadiqatil manzili. Nah, beringkas hum. Humul an fi hadiqatil manzil. Oh, nah, Ustaz. Mafhum? Hal fahimti ya Matarimah? Fahimti jayidan? Insyaallah Ustaz. Fahim. Fahimtu. Ummu Zainab aidan. Hal fahimti? Naam Ustaz, insyaallah fahimtu Ustaz. Syukran lakuma. Ummu Naila Siha mungkin? Naam Ustaz.
Dengan Ummu Asalka berdua. Ummu Asalka ada. Nah, Ustaz. Munaila al-abu. Al-abu. Mata wasolal auladu minal madrasati. Wasolal auladu qabla qalilin. Aina hum ana. Humul. Lebih ringan. Aina humul Humul ana fi hadiqatil manzili. Hmm. mada ya'malul Hasan. Wa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Wa madza ya'malu Adil. Wa yaski asjarul hadiqati. Nah, Wa madza ta'malu Fatimah. Ia taktubu risalatan ila kholatiha. Quli lahumul ghoda'u jahizun. bagus. Ummu Eh, Asalka astagfirullah. al-abu. Mata wasolal auladu minal madrasati. Wasolal auladu qoblal qalilin. Aina humul ana. Humul ana fil hadiqatil manzili. Nah, Madza ya'malu Hasanun. Wa yaqra'u fi kitabil lugotil arabiyyati. bagus. Wa madza ya'malu Adilun. Wa yasqi asjarul hadiqati. Nah, Wa madza ta'malu Fatimatu. Ia taktubu risalatan ila kholatiha. Quli lahum al-ghada'u jahizun. bagus. Ummu Asalka soal rabi'. Madza ya'malu Hasanun? Wa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Nah, Ummu Naila man yasqi ashjarul hadiqah? Yashki asjarul hadiqah. Yashki asjarul hadiqah. Man? Asjarul hadiqah Yang nyiram air tadi tuh, ada nyiram tanaman. di mana Ustaz? Yang menyiram pohon siapa tadi? Adil. Adil. Naam. Adil yasqi. Adil yashki asjarul hadiqah. Ahsanti, bagus. Munaila. Alhamdulillah. Ana Ummu Jamilah. Ummu Jamilah belum masuk ya Ustaz, Ana malah belum paham. La ba'sa. Syukran. Mu'asaka Ummu Jamil. Ummu Naila. Apa Afwan, Ustaz? jazakallahu khair. Cinta Adam. Izin Ustaz. La ba'sa. Ummu Aden, mungkin Ummu Aden berdua Naam Ustaz. dengan Ibu Nur. Mungkin Naam Ustaz. Ummu Aden al-Abu. Ummu Aden, tafadhali. Al-Abu awalan. Ulangi Mata Mata wasolal auladu minal madrasati. saya Wasolal auladu qabla qalilin. bagus. Aina humul ana. Humul an fi hadiqatil manzili. Mada Madza ya'malu Hasan. Huwa yaqra'u fi kitabil lugatil arabiyyati. betul. Wa madza ya'malu Adil. Huwa
Yasqi asyajaro Ash. asjaro. Huwa yasqi asjarol hadiqati. Betul. Wa madza ta'malu Fatimah? Ia taktubu risalatan ila kholatiha. Uli lahum al-ghada'u jahizun. Gantian Ibu Nur. Mata wasolal auladu minal madrasati. Wasolal auladu qabla qalil. Aina humul an. Humul ana fi hadiqatil manzili. Mada ya'malu hasanun. Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Wa mada ya'malu adilun. Huwa yasqi asjarul hadiqati. Wa mada ta'malu Fatimatu. Hiya taktubu risalatan ila kholatiha. Quli lahum al-goda'u jahizun. Terus Ummu Aden. Na'am, Soal sadis. Mada taktubu Fatimah? Hiya ya Fatimah. Fatimah ya Ustaz. Hmm. Hiya taktubu risalatan ila kholatiha. Santi Ibu Nur. Kalau tadi Ummu Aden hanya risalah saja. Hiya taktubu Risalatan ila cukup. kholatiha. Oh, Sampai na'am. risalah Tidak, cukup. tidak perlu ditambah keterangannya untuk siapa ya suratnya Ustaz. Nah, soal yang ketujuh itu baru. Na'am. Ibu Oh, Nur. na'am. Liman Ibu Nur, taktub. liman taktubu Fatimah? Taktubu Fatimah. Taktubu risalatan ila kholatiha. Nah, gitu, jangan takut. Taktubu Fatimah tu risalatan ila khalatiha. Taktubu Fatimatu risalatan ila kholatiha. Sekarang Ibu Nur, ada juga. Ummu Fitri mungkin berikutnya Hadirah Hadirah Ustaz. dengan Ummu Hamriana. Ya, Ummu Hamriana ada? Hadirah? Atau dengan Ummu Asmi? Hadir Ustaz. Ummu Fitri Al-Abu. Mata wasalal auladu minal madrasati. Panjang. Mata wasalal auladu minal madrasati. bagus. Wasolal auladu qabla qalilin. Aina humul ana? Humul ana fi hadiqatil manzili. Betul. Madza ya'malu Hasanun? Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Wa madza ya'malu Adilun? Huwa yasqi ashjarul hadiqati. Wa madza ta'malu Fatimatu? Hiya taktubu risalatan ila khalatiha. Qawli lahum. Oh, panjang Om. Quli lahum. Al-ghada'u hajizu. Jahizu. Nakirah khabar. Al-ghada mubtada. Al-ghada'u jahizun. Gitu. Ummu Asmi Al-Abu.
Mata wasalal auladu minal madrasati? وصل الأولاد قبل قليل. Aina humul ana? هم الآن في الحديقة المنزل. Ini panjang. Fi hadiqatil. هم الآن في حديقة المنزل. Madza ya'malu Hasanun? هو يقرأ في كتاب اللغة العربية. Wa madza ya'malu Adilun? هو يسقي أشجار الحديقة. Wa madza ta'malu Fatimatu? هي تكتب رسالة إلى خالاتها. Quli lahum al-ghada'u jahizun. Bagus. Ummu Fitri. Man wasala minal madrasati. Siapa? Al-auladu. Naam, al-auladu. Ummu Asmi. Mata wasala al-auladu ilal bait. Wasala al-auladu ilal baiti qabla qalilin. Naam. Atau pakai wawu jamaah boleh. Wasalu Wasalu ilal ilal baiti baiti. qabla qalilin. Nah, sudah mengandung mereka kan? Mereka. Naam. Ummu Fitri. Ainal auladul ana. Hum al-an fil hadikatil manzili. Bagus. Humul an. Itu. Humul an fi hadikatil manzili. Mu'asmi madza ya'malu Hasanun. Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Ummu Fitri. Man yasqi ashjaral hadiqati. Adilun. Adilun. Mu'asmi madza taktubu Fatimatu. Hiya taktubu risalatan. Ummu Fitri. Liman taktubu Fatimatu. Taktubu risalatan ila halatiha. Nah, ahsantum, bagus. Ummu Fitri. Risalah tadi apa Om? Risalah. Apa itu? Pelajaran. Risalah surat. Surat. Sejuk surat. Kalau tawabi masih ingat tawabi. Ya, tentang perangko-perangko. Nah, perangko. Toba. Segera, Mbak Fitri. Afwan Ustaz, jazakallah khairan. Mbak Asmi juga bagus. Segera. Jazakallahu khairan. Sama Ummu Hamriana mungkin. Hadirah Ustaz. Ummu Hamriana ada ya. Dan semuanya. Ummu Zainab udah tadi. Sudah Ustaz. Dengan Ummu Ukasha praktek ya. Ummu Ukasha. Na'am Ustaz. Ummu Hamriana. Al-abu. Mata wasalal auladu minal madrasati? Wasalal auladu qabla qalilin. Naam. Aina humul an? Humul ana fi hadiqatil manzili. Bagus. Madza yaf'alu Hasanun? Ya'malu. Madza ya'malu Hasanun? Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Wa madza ya'malu Adilun? Huwa yasqi ashjaral hadiqati. Wa madza ta'malu Fatimatu? Hiya taktubu risalatan ila khalatiha. Uli lahum al-ghada'u jahizun. Bagus. Gantian. Ummu Ukasha. Al-abu. Mata wasalal auladu minal madrasati?
Wasolal auladu qabla qalilin. Aina humul ana? Humul ana fil hadiqatil manzili. Madza ya'malu Hasanun? Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Wa madza ya'malu Adilun? Huwa yasqi ashjaral hadiqati. Wa madza ta'malu Fatimatu? Hiya taktubu risalatan ila khalatiha. Quli lahum al-ghada'u jahizun. Bagus. Itu fi'il amr diucapkan oleh ayah kepada al-ibu kan, al-ummu kan, Ya Ustaz. pada orang kedua perempuan. Quli. Kalau laki-laki qul. Muhammadiyana as-su'alul awal. Man wasala minal madrasati? Wasolal auladu minal madrasati. Nasi Muhammadiyana. Mata wasala al-awladu ilal bait? Wasolal auladu qabla qalilin. Aina al-awladu al-an? Al-auladul ana fil hadiqatil manzili. Terus Mughasha. Madza ya'malu Hasanun? Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Man yasqi ashjar al-hadiqati? Adilun. Madza taktubu Fatimatu? Hiya taktubu risalatan ila khalatiha. Liman taktubu Fatimatu? Ila khalatiha. Nah, syukran. Mughasha bagus. Afwan Ustaz. Yang berikutnya kita bahas latihan jumlah ismiyah menggunakan dhamir dhamir. Terima mungkin kita berlatih merangkai kalimat jumlah ismiyah. Naam Ustaz. Baca Ustaz. Pantuli Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Artikan. Dia membaca. Dia sedang membaca buku bahasa Arab. Nah, jumlahnya jumlah apa? Ini jumlah ismiyah Ustaz apa jumlah fi'liyah Ustaz ya? Lihat awalannya isim atau fi'il huwa? Isim dhamir. Oh, namanya isim dhamir ya. Huwa dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fathah Ustaz. Bukan. Fi mahalli raf'in sebagai apa tuh? Fi mahalli raf'in menempati kedudukan rafa sebagai mubtada. Gitu terima bagus. Ulangi. Huwa dhamir munfasilun ala mabniun 'alal fathi wa mubtada. Ulangi, belum hafal. Huwa dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli masyaallah. Fi mahalli raf'in apa? Mubtada. Nah, gitu aja langsung. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Wa huwa mubtada. Jangan pakai wa huwa. Uanya Ustaz ya? Enggak usah. Boros. Ulangi. Huwa dhamirun munfasilun
Mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Bagus. Yaqra'u fi'lun Yaqra'u fi'il mudhari' marfu' fu'un bi dhammah wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatir dhamirun mustatir. taqdiruhu Taqdiruhu huwa. taqdiruhu huwa. Jadi pada fi'il yaqra'u ada fa'ilnya berupa dhamir Dhamir mustatir ya. mustatir. Huwa muzakkar kan? Nah, Ustaz. Fi harfu Fi harfu jar kitabi ismun ismun majrur wa huwa mudhaf wa mudhaf al-lughati lughati mudhafun ilaih wa huwa man'ut wa huwa man'ut al-arab al-arabiyati na'tun wa jumlah fi'liyah yaqra'u wa jumlah fi'liyah yaqra'u sebagai pelengkap kalimat khobar Ustaz ya. khobar. Jadi khobarnya berupa jumlah Ismiyah, jumlah fi'liyah. Anta al-injiliziyatu Al-injili ziyatu. Menjadi Anta taqra'u fi kitabil lughatil injili ziyati. kamu sedang membaca buku bahasa Injil itu apa, Ustaz? Inggris. Kamu sedang membaca buku bahasa Inggris. Fi'il mudhari'nya taqra'u menggunakan ta ya. Karena dia tahu, Ustaz ya. Karena mukhatab orang kedua muzakkar. Kalau ghaib menggunakan ya, yaqra'u. Sama dengan huwa berarti, Ustaz? Iya, emang tuh dia. Nah, dia. Nggak ada yang lain. Kalau hiya, Ustaz, sama juga. Hiya. Sama pakai taqra'u. Hiya taqra'u. Kalau hiya pakai taqra'u. Dia perempuan. Yuk, nomor 1 ya. Ana berarti aqra'u, Ustaz. Betul. Langsung. Ana aqra'u. Aqra'u fi kitabil lughatil faransiyati. Saya sedang membaca buku bahasa Prancis. Ana tuh pakai aqra'u. Bisa mudzakkar, bisa juga muannas ya, Ustaz. Muannas, saya. Bisa mudzakkar muannas. Aqra'u. Kalau huwa yaqra'u. Anta taqra'u. Ana aqra'u. Nah, sekarang anta lagi dah. Kalau anti aja lah. Ganti anti ya. Anta udah tadi. Anti taqra'u berarti, Ustaz. Anti orang kedua perempuan. Taqra'ina. Taqra'ina, Ustaz. Gitu. Anti apa? Anti taqra'ina. Ada tambahan i sama sama nun. Ya, dan nun di belakangnya. Taqra'ina. Anti taqra'ina fi kitabil lughatil almaniyati. Kamu perempuan sedang membaca buku bahasa Almaniyah itu apa, Ustaz ya? Jerman Jerman ya, Ustaz ya? Jerman. Ini Om.
Anti ya Zainabu. Anti ya Zainabu taktubina. Kamu wahai Zainab Kamu wahai Zainab sedang menulis Ustaz ya. menulis. Su'ad juga tuh nama perempuan. Anti ya Su'adu taqra'ina. kamu wahai Su'ad sedang membaca. nah gitu. Ada tambahan apa itu? Ada ya sama nun. Ya dan nun gitu. Taqra'ina untuk dhamir. Untuk dhamir anti. Anti kamu perempuan. Ya Om. Nah, Ustaz. Bisa ya dikit-dikit ya. Insya Allah Ustaz. Sambung. Sekarang dhamirnya. Iya. Dhamirnya apa tuh? Iya Ustaz. Iya. Ya, berarti pakai yak. Bukan. Iya pakai apa tuh? Iya pakai ta. Taqra'u. Iya. Iya taqra'u fi kitabil lughatil isbaniyati. Dia perempuan. Dia perempuan sedang membaca buku bahasa Spanyol. Sedang membaca buku bahasa Spanyol. Nahnu berarti naqra'u. Betul. Nahnu naqra'u fi kitabil lughatil ibtaliyati. Panjang. Toliyati. Kami sedang membaca buku bahasa Itali. Kami sedang membaca buku bahasa Itali. Utsman huwa. Utsmanu yaqra'u fi kitabil lughatil urdiyati. Utsman sedang membaca buku bahasa Urdi. Bahasa Urdu India kan? Urdu. Ini India. As-Sawahiliyah tuh bahasa Afrika tuh, wilayah Afrika Om. Ya. As-Sawahiliyah. Maryamu taqra'u fi kitabil lughatis sawahiliyati. Maryam sedang membaca buku bahasa apa tadi? Ya, Afrika. Sedang baca buku bahasa Afrika. Huwa al-Arabiyah. Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Sedang membaca buku bahasa Arab. Bagus. Baca ulang tanpa diartikan Om biar hafal. Ana aqra'u fi kitabil lughatil faransiyyati. Anti taqra'ina fi kitabil lughatil almaniyati. Hiya yaqra'u. Ulangi. Hiya taqra'u fi kitabil lughatil isbaniyati. Nahnu naqra'u fi kitabil lughatil italiyati. Utsmanu yaqra'u fi kitabil lughatil urdiyati. Maryamu taqra'u fi kitabil lughatis sawahiliyati. Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Latihan ini merangkai jumlah ismiyah dengan khabarnya fi'il mudhari'. Huwa yaqra'u, ana aqra'u, nahnu naqra'u, anti taqra'ina.
Syukran. Muturim. Ustaz, jazakallah khair. Ummu Zainab, langsung Ummu Zainab. Ana. Ustaz. Ana aqra'u fi kitabil lughatil faransiyati. Anti. Anti taqra'ina fi kitabil lughatil almaniyati. Hiya. Hiya taqra'u fi kitabil lughatil isbaniyati. Nahnu. Nahnu naqra'u fi kitabil lughatil italiyati. Utsman. Usmanu yaqra'u fi kitabil lughatil urdiyati. Maryam. Maryamu taqra'u fi kitabil lughatis suwahiliyati. Oh yes, sawahiliyati. Huwa. Wa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyati. Hiya. Satu lagi. Wa taqra'u fi kitabil lughatil injiliyati. Injiliziyati. Injiliziyati. Bagus, Ummu Zainab. Kan Ustaz. Ummu Fitri. Ana. Ana aqra'u fi kitabil lugati faransiyati. Anti. Anti taqra'ina fi kitabil lugatil almaniyati. Hiya. Hiya taqra'u fi kitabil lugatil isbaniyati. Nahnu nakra'u fi kitabil lugatil italiyati. Usmanu yakra'u fi kitabil lugatil urdiyati. Maryamu yakra'u fi kitabil lugatil sawahiliyati. Huwa yakra'u fi kitabil lugatil arabiyati. Hiya yakra'u fi kitabil lugatil injilisiyati. Bagus. Ummu Fitri. Ustaz. Jumlah apa ini, Om? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, fi'il mudhari' kan? Nah, Ustaz. Syukran, Ummu Fitri. Afwan, Ummu Ustaz. Asmi. Langsung Ummu Asmi. Bismillah. Ana aqra'u fi kitabil lughatil faransiyati. Anti taqra'ina fi kitabil lughatil almaniyati. Hiya taqra'u fi kitabil lughatil isbaniyati. Nahnu naqra'u fi kitabil lughatil italiyati. Utsmanu yaqra'u fi kitabil lughatil urdiyati. Maryamu taqra'u fi kitabil lughatis sawahiliyati. Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Hiya taqra'u fi kitabil lughatil injiliziyati. Bisa Ummu Asmi ya. Insyaallah Ustaz. Fi'ilnya fi'il mudhari. Ana aqra'u. Aqra'u mudhari. Kalau madinya qara
Qara'tu. Qara'tu pakai ta di belakang. Nah, Qara'tu. Ustaz. Mudhari aqra'u. Syukran. Afwan Ustaz, jazakallah khairan. Ummu Aisyah Anwar. Fadhali Om. Ana aqra'u fi kitabil lughatil faransiyati. Naam. Anti taqra'ina fi kitabil lughatil almaniyati. Hiya. Hiya taqra'u fi kitabil lughatil isbaniyati. Nahnu. Nahnu naqra'u fi kitabil lughatil italiyati. Utsman. Utsmanu yaqra'u fi kitabil lughatil urdiyati. Maryam. Maryamu taqra'u fi kitabil lughatis sawahiliyati. Huwa. Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Hiya. Hiya taqra'u fi kitabil lughatil injiliziyati. Jadi nanti juga di DL2 kita mulai lebih rinci nanti Om belajar fi'il mudhari. DL2 ya. Di DL2 ya Ustaz. DL2 insyaallah lah. Pelan-pelan. Nah, Ustaz. Syukran. Ya, Masya pelan-pelan. Allah. Afwan Ustaz. Ummu Asaka. Ana. Ana aqra'u fi kitabil lughatil faransiyati. Anti. Anti taqra'ina fi kitabil lughatil almaniyati. Hiya. Hiya taqra'u fi kitabil lughatil isbaniyati. Nahnu. Nahnu naqra'u fi kitabil lughatil italiyati. Utsman. Utsmanu yaqra'u fi kitabil lughatil urdiyati. Maryam. Maryam taqra'u fi kitabil lughatil sawahiliyati. Huwa. Wa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Hiya. Hiya taqra'u fi kitabil lughatil injiliziyati. Syukran. Ummu Asaka bagus. Munaila Siha. Ana. Bismillah. Ana aqra'u fi kitabil lughatil faransiyati. Anti. Anti taqra'ina fi kitabil lughatil almaniyati. Hiya. Hiya taqra'u fi kitabil lughatil isbaniyati. Nahnu. Nahnu naqra'u fi kitabil lughatil italiyati. Apa sih artinya itu Ustaz? Itali. Oh iya. Syukran. Utsman. Utsman yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Urabiyati. Urdi. Astagfirullah. Apa sih tadi? Utsman Yaqra'u fi kitabil lughatil urdiyati. Bahasa Urdu. India Om. Nah. Maryam.
Maryam taqra'u fi kitabil lugatis sawahiliyati. Naam. Huwa Huwa yaqra'u fi kitabil lugatil arabiyati. naam. Hiya Iya. Hiya taqra'u fi kitabil lugatil inziliyati. injili zi. Inziliziyati. Naam. Kalau DL tuh ingkal tara. Sama sih. Syukran. Negara apa Ustaz ini? Inggris. Inggris ya? Inggris. Insya Berikutnya Allah. Ibu Nur. Wahidun. Ustaz. Ya. Wahid. Ana akra'u fi kitabil lugatil faronsiyati. Anti. Anti takra'u fi Ulangi. kitabi anti takra'u fi Bukan. kitabil Bukan. oh iya Takra'u. anti takra'ina fi kitabil lugatil almaniyati. Hiya. Hiya takra'u fi kitabil lugatil isbaniyati. Gitu. Nahnu nakra'u fi kitabil lugatil ibtaliyati. Usmanu yaqra'u fi kitabil lugatil urdiyati. Maryam takra'u fi kitabil lugatil Maryamu takra'u fi kitabil lugatis sawahiliyati. Naam. Huwa yaqra'u fi kitabil lugatil arabiyati. Hiya takra'u fi kitabil lugatil ingziliziyati. Bagus Ibu Nur. Ummu Aden. Wahidun. Ustaz. Ana aqra'u fi kitabil lugatil faronsiyati. Anta. Anti. Oh, anti ya Ustaz itu. Anti taqra'ina fi kitabil lugatil almaniyati. Naam. Apa Ustaz layarnya? Kemudian hiya taqra'u fi kitabil lugatil isbaniyati. Nahnu naqra'u fi kitabil lugatil italiyati. Usman yaqra'u fi kitabil lugatil urdiyati. Maryam taqra'u fi kitabil lugatis sawahiliyati. Huwa yaqra'u fi kitabil lugatil arabiyati. Hiya taqra'u fi kitabil lugatil inziliziyati. Ingat baik-baik Umi hafal ya. Nah, insyaallah Ustaz. Ummu Ukasha. Ana aqra'u fi kitabil lughatil faronsiyati. Anti taqra'ina fi kitabil lughatil almaniyati. Hiya taqra'u fi kitabil lughatil isbaniyati.
Nahnu naqra'u fi kitabil lughatil Italiyati. Utsman. Usmanu taqra'u fi kitabil lughatil Urdiyati. Maryam. Maryamu taqra'u fi kitabil lughatis Sawahiliyati. Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil Arabiyyati. Sekarang masih ada lagi. Hiya taqra'u fi kitabil lughatil Injiliziyati. Sekarang Mukasya. Yang belum lagi ada Muhammadiyana belum? Betul? Belum, Ustaz. Fadli Om. Ana aqra'u fi kitabil lughatil Faransiyati. Naam. Anta taqra'u Anti Om. Anti taqra'ina fi kitabil lughatil Almaniyati. Hiya taqra'u fi kitabil lughatil al-Isbaniyati. Nahnu naqra'u fi kitabil lughatil Italiyati. Usman yaqra'u fi kitabil lughatil Urdiyati. Maryamu taqra'u fi kitabil lughatis Sawahiliyati. Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil Arabiyyati. Hiya taqra'u fi kitabil lughatil Injiliziyati. Nah, syukran. Muhammadiyana. Sudah semua Om? Sudah semua ya? Sampai sini jumpa kita. Mu Asmi sudah selesai materi latihan jumlah ismiyah dengan khabarnya berupa fi'il mudhari'. Huwa yaqra'u, anta taqra'u, ana aqra'u, anti taqra'ina, hiya taqra'u, nahnu naqra'u, Utsman yaqra'u, Maryam taqra'u. Jumpa lagi hari Selasa Nggak insyaallah. ada PR, Ustaz. Ada apa Om? Nggak ada PR. Boleh dah yang ini kerjain. Om Fitri. Yang mana? Yang tadi. Yang tadi ya. Nah, Ustaz. Yang mana? Latihan yang halaman 20 30 ya. Halaman 30 yang tadi. 30 ya. Sebelah kiri. Halaman 30. Yang kedua ya Ustaz. Bagian 2 tadi dibaca barusan. Iya, nah Ustaz. Semoga dimudahkan ya. Muisya, Amin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Nah, Ustaz. Assalamualaikum.